This lecture is about English vocabularies and its meaning in Urdu. Let's start. Dawdal, वक्त ज़ाय करना. Adept, इंतहाई माहिर. Gamble, जुआ खेलना. Like minded, हम ख्याल. Derogation, बेइज्जती. Assay, कोशिश करना. Imposter, दगाबाज. ڈاؤن پور زور کی بارش. ایئرنیسٹ مشتاق پرخلوص. سلیپ سٹک خوشی سے. ایلیوڈ ٹال دینا. ایسٹیوٹ ہوشیار. جوویل خوش مزاج. ایو احترام. سٹگما بدنامی. ڈیبیس بے قدر. ویجل تہجد. پریرا بیر نماز جنازہ. So guys, this was the end of the lecture. Please like this video and subscribe my channel.